और अगली खबर कोलकाता से है, जहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के करीब 136 साल पुरानी मस्जिद को रिलोकेट करने की तैयारी हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट के एयर साइट पर मौजूद 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया है। बांकड़ा मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। वहीं शनिवार से इस मस्जिद में जाने के लिए जारी होने वाले एंट्री पास को भी बंद कर दिया गया है। मस्जिद में नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मस्जिद को शिफ्ट करने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे के एक्सटेंशन का काम हो पाएगा। मस्जिद की वजह से ये काम लंबे वक्त से रुका हुआ था। शनिवार सुबह स्थानीय विधायक सौरभ सिकदर मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों से बैठक करके पूरे मामले में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की। विधायक के मुताबिक नमाज के लिए आने वाले ज़्यादातर लोग इस काम के लिए सहमत हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अफवाह या उकसावे की बातों से बचने की अपील की। দেখুন, মসজিদটি এয়ারপোর্ট অথরিটির জায়গায়, রাজ্য সরকারের জায়গায় নয়। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এয়ারপোর্ট অথরিটি বলতে পারবে। কিন্তু আমি যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, এই মসজিদটির জন্য এক ধারে যেরকম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে থাকছে। কারণ হচ্ছে এখানে যে ঢুকছে, যারা ওখানে নামাজ পড়তে, তাদের কোনো পাস ইস্যু করা হয় না, তারা খালি আধার কার্ড দেখিয়ে ঢোকে এবং সিআইএসএফ এর অনেক জওয়ান এবং একটা বাস রাখতে হয় তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে এই মসজিদটা থাকার জন্য এয়ারপোর্টে রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে পারছে না এবং রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে না পারার জন্য অনেক বড় বড় এয়ারলাইন্স এখানে কিন্তু আসতে পারছে না। বড় বড় এয়ারলাইন্স না আসতে পারার জন্য যেভাবে এয়ারপোর্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে, এখানে লোকদের কর্মসংস্থান লস হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে এয়ারপোর্টের বিকাশ আটকে আছে। এক সিকিউরিটি ইস্যু, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে বারবার সিকিউরিটি থ্রেট আসছে। সেখানে এয়ারপোর্ট দিয়ে মুভমেন্ট করেন, প্রধানমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর উপর এক্সট্রা চাপ আসে। কিন্তু কেন একটা মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে কি অসুবিধে আছে? রাষ্ট্রের কাজে যে কোনো সম্পত্তি, যে কারুর বাড়ি, কারুর জায়গা, ফ্যাক্টরি যদি সরানো যায় তাহলে মসজিদও সরানো যাবে। আমরা বারবার বলেছি যে মসজিদের জন্য যা প্রয়োজনীয় ল্যান্ড লাগে সেটা আমরা উদ্যোগী হয়ে করে দেব।